ये जोई जो सोनाली बर घर जोटी नईर ए पारि आंक घर नईर से पारि मर्डर करम जोई तीनटा घर से नईर आरपटे सौम्य रंजन दास जो केस होता पॉलीग्राफ टेस्ट से टेस्ट करा जाऊ सत्यता आसु पदा को बाहर से मो भौणी हो नणंद नणंदे हूँ बा तांकर से बबलू हो जी भी हो समस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाऊ। देखो तो आम तो निश्चिंत लीगल रे केस लड़ू जे आम सुना जो सुना जिनस काली आम गलु केवल खल देखल कि ना एवं आम निश्चिंत प्रोड्यूस करूँ जो आम कतरे अच्छी जहाँ प्रूव अच्छी आम कते जो रसीद अच्छी आ सहित सीसी कैमेरा फुटेज रे जोईर जितेबले आपोलो हॉस्पिटल कतु कड़ा है कि तृष्णा सांग देते माँ को माँ भी कान बांधी थे एवं ता सहित जहाँ भी फुटेज अच्छी आम पाखे एवं मोर भौणी जितेबले से घर आसला से फुटेज भी देखिए जे मो भौणी कौन पुड़िया बांधिकी नहीं आसला से भी सी देखिए तेणु आम निश्चिंत यहाँ छाड़ार ना निश्चिंत आम लीगल वे जोटा हो पार आम करूँ एवं जोई को आमर न्याय देवाई निश्चिंत आम सरकार कतरे निवेदन करूँ एवं आम गोटे अपील करूँ जे आधे नणंद नणंदे किछि भूमिका अच्छी बोली एवं आमको किछि संदेहजनक आसला कारण काली आज्ञा ये कि काली जिते आम जाइलु 365 दिन जो रोते हेले काली कहीं अनुपस्थित थे फास्ट सेकेंड ये जोई जो सोनाली बर घर जोटी नईर ए पारि आंक घर नईर से पारि मर्डर करम जोई तीनटा घर से नईर आरपटे तेणु तापर भी एमाने कहीं घर को जाइए कारण कौन था जो लोक संसार उजाड़ी देला जो लोक माने गोटे भाई को से भौणी जदि प्रकृत भाई की से मारिदेला गोटे मार कोलू छुआ को नहीं गला गोटे स्त्री कोलू ता स्वामी की नहीं गला ताले केमिति से घर लोक ता घर को जाइए कहीं प्रथम क्वेश्चन मोर द्वितीय क्वेश्चन जे आपण माने सबु बेले रहउथवा समय काली कहीं नथिले एवं तृतीय क्वेश्चन आपण जदि ठीक अच्छे ताले सामना को आसुना कहीं बाइट दौना कहीं जदि तृष्णा आपण विरुद्ध में भी कई दौरान ताले आपण एपर्यंत चुप कहीं बसिचंती तापर आपणकर माँ एवं बापा को बिचारा बुढ़ा बुढ़ी की आपण आगु को आनी कांधरे बंधुक रखी आपण स्वीकार करुचंती किंतु एटा केबे भी आमे सहिबु नाही निश्चिंत आगामी दिन रे ए जिनस को आगामी दिन रे आमे सरकार कते आपत्ति करू सौम्य रंजन दास जो केस होता पॉलीग्राफ टेस्ट से टेस्ट करा जाऊ सत्यता आसु पदा को बाहर से मो भौणी हो नणंद नणंदे हूँ बा तांकर से बबलू हो जी भी हो समस्त को पॉलीग्राफ टेस्ट करा जाऊ सेठी जना पड़िबो स्त्री स्वामी की मारिची ना प्रकृत नणंद नणंदे प्लान करी मारिचंती ना मारिची जदि मारी नाहांती आक्यूज घर को आमे चाहूचु आमे वकिल देइचु जे केमिति सेमानकु सजा मिलू तांकु दंड मिलू एवं आम राहुल को न्याय मिलू कि ता बदल रे जदि निज घर लोक जाइकी तांको कतरे शरण पोसंती आर कारण कौन ओडिशावासी एटा विचार करंतु निश्चिंत इठी जो जना पड़ा 16 दिन पर मो भौणी जो घर को आसला तापर भौणी उपर षड्यंत्र रचागला आज सुना मिलू नहीं आज ताकू अधिकार दि जाऊ नहीं आज ताकू तुरतुर मेरमेर कर घर विदा करागला ता माने तापर एमाने से आक्यूज घर को जीवा ता माने निश्चिंत मैडम मु कहूनी ओडिशावासी भी एक कथा शुणु एवं सेमाने विचार करंतु ये प्रकृत आ भितर एमानकर हाथ अच्छी ना नहीं से आपण माने विचार करंतु अनेक गुड़े अभियोग सामना को आसुची सासु ससुर आणुचंती ए तृष्णा मिछ कहउचंती अनेक गुड़े अभियोग रही ताकू नै कोन कहबा कहउचंती मिछ कहउची माने तृष्णा मिछ कहउचंती जे से माड़ मारी नांती बोली सासु ससुर को सासु को माड़ मारी थिबार ससुर को असम्मान करथिबार संपत्ति झियो बहुत झियो जो आगे सही पारु नथले तृष्णा झियो जो सही पारु नथले ठीक अछि जदी तृष्णा सही पारु नथले ताहले आपण कोंदो जदी मो भौणी खराब थला ताहले गोटे घरे एते दिन से माने रहुथले केमदी तापर जदी हैला मु गोटे कथा कहया चाहे जेतेबेले तृष्णार तांको सहित से माने चाहू नथले बहु करिया पे जो कहउचंदी आमे राजी नथिलु
ବୋହୁ କରିବା ଚାହୁଁଥିଲୁ ଏବଂ ଯେବେ ବି ତୃଷ୍ଣା ଆସିଲା ସେବେ ବି କେବେ ବି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ପଡ଼େଇ ଦେଉନଥିଲା, ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଆପଣ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ କ'ଣ ନିଜ ଘରେ ରଖିବା ପାଇଁ? ଆଉ ଯଦି ବି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି କେଉଁ ଦିନ ମୋ ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଭିତରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଥିଲା ବା ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଅସମ୍ମାନ କରୁଥିଲା ବା ଦିନ ସାରା ଉଠୁନଥିଲା, 12ଟା ବେଳେ ଉଠୁଥିଲା ବା ଚାରିକର ବୁଲୁଥିଲା, ରାତି 10ଟାରେ ଫେରୁଥିଲା, କେବେ ଆପଣ ଆମର ଅଭିଯୋଗ ଆପଣ ଆମର ମଉସା ମାଉସୀ ଯିଏ ତୃଷ୍ଣାର ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେବେ କହିଛନ୍ତି କି ମୋ ସହିତ ବି ଯେତେବେଳେ ବି ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂ ଯାଆନ୍ତି, ସୋନାଲି ଯାଆନ୍ତି, ଯେବେ ଯାଆନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯେତିକି ସମ୍ମାନ ଦେବା କଥା ଦିଏ, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବା ମା ବି ଯାଆନ୍ତି ତାର ତୃଷ୍ଣାର ଶାଶୁ, କେବେ ବି ତ କହିନାହାନ୍ତି ବାପା ଟିକେ ଘରକୁ ଆସିବ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ତମ ଭଉଣୀର ଆକ୍ଟିଭିଟିଭ ଆପଣ ଟିକେ ତାକୁ ବୁଝାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ତ କହିବାର ଥିଲା। ତ କୌଣସି ଦିନ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଘଟଣା ବାହାରିଲା ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ସବୁ ବାହାରୁଛି ବୋହୁର ସବୁ ମାନେ ଯେତେ ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷ ଆପଣ ବାହାରୁଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏବେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଘରରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଝଗଡ଼ା ନାହିଁ? ସେ ଝଗଡ଼ାଟାକୁ ଯଦି କିଏ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରି ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରିକି ଯଦି ସେଟାକୁ ଆଜି ମାନେ ବାହାରେ ପ୍ରସାରିତ କରୁଛି, ତାମାନେ ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ବାପା ମା ଏବଂ କେଉଁ ଭଳିଆ ଏମାନେ ନିଜର ଘରର ବୋହୁର ଆଉ ସେ ଛୁଆ ତ ମରିଯାଇଛି, ସେ ଛୁଆ ତ କହିଦେଇ ଯାଇଛି, ଯଦି ସେ ଛୁଆ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ଏଭଳିଆ ଯେଉଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଛି ତାହେଲେ ତା ପାଇଁ ସେ ପାଗଳ କାହିଁ ହେଉଥିଲା? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଛୁଆକୁ ତୁମେ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ, ଯେଉଁ 6 ମାସ କି 8 ମାସ ସିଏ ଆସିକି ବାହାରେ ରହିଲା, ସେତେବେଳେ ମା ଏବେ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଛନ୍ତି ପୁଅ ତୁ କେଉଁ ପାରିରେ ଅଛୁ, ତୁ କେଉଁ ସେପାରରେ ଅଛୁ, ତୁ ପଳିଆ ମୁଁ ତୋ ବିନା ବଞ୍ଚିପାରୁନି। ଯେତେବେଳେ ପୁଅ 6 ମାସରୁ 8 ମାସ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ତାକୁ ଘରୁ ବିଦା କରିଦେଇଥିଲ, ସେତେବେଳେ ସେ କେଉଁଠି ଖାଉଥିଲା, କେଉଁଠି ରହୁଥିଲା, କ'ଣ କରୁଥିଲା? ସେତେବେଳେ ତ କାହିଁକି ଆପଣ କେବେ ବି କହୁନଥିଲେ ପୁଅ ତୁ କେଉଁଠି ଅଛି ଆ ଫେରିଆ? କାରଣ ତାଙ୍କ କତିରେ ପୁଅ ଅଛି, ତାଙ୍କ ଜ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ କତିରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହୁଛି ହକ୍ ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅଙ୍କର ହକ୍ ଅଛି, ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କି ଝିଅ ପୁଅଙ୍କର ହକ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅଛି ଯେ, କିନ୍ତୁ ପୁଅ ଠୁଁ ଯଦି ଆପଣ ଗୋଟେ ଅନ୍ତରପାନ୍ତର କରିକିନା କରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ହେଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଇଏ ଜିନିଷ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ରହସ୍ୟ ଅଛି। ଏ ରହସ୍ୟକୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ এই ପ୍ରତିନିଧି ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଅପିଲ କରୁଛୁ ଯେ ସିଏ ଆକୁ ପଲିଗ୍ରାଫ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସିଏ ମୋ ଭଉଣୀ ହଉ ବା ତାଙ୍କ ଘରର ପରିବାର ଲୋକକୁ, ତାହେଲେ ସତ୍ୟତା ଠିକ୍ ବାହାରିବ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିବେ ଏବଂ ମୋ ରାହୁଲ ମହାରାଣା ଆମ ଜ୍ୱାଇଁକି ନିଶ୍ଚିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ ହେବ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ଆଶଙ୍କା ଅଛି। ମୋର କହିବା କଥା ହେଉଛି ଯେ ସେଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ମୋର ଭଉଣୀର ଶାଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଝିଅ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାକୁ ସେ ମୋ ଭଉଣୀ ତାଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବିଷୟରେ ମାନେ ତୃଷ୍ଣା ଚାହୁଁନଥିଲା ଯେ ସୋନାଲି ଏବଂ ଆମର ରାହୁଲ ସହିତ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ଆପଣ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ମୋର ବି ଭଉଣୀ ଅଛି, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ମାଆର ପୁଅ, ହେଲେ ଆମ ଘରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଉଣୀ କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ଆସିବେ ଯିବେ ଭଲ ମନ୍ଦ କରିବେ, ହେଲେ ଏଭଳିଆ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ବି ଯଦି ଯିବେ ସେ ରୁମ୍ରେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋ ଭଉଣୀ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କର ମାନେ ରାହୁଲ ଆଉ ତୃଷ୍ଣାର ଫଟୋ ନାହିଁ, ସେ ଜାଗାରେ ସେ ଫଟୋ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦେଇଙ୍କର। এইটা କେତେ ଦୂର ଠିକ୍? ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ବାରି ହେଉଛି ଯେ ସେ ଘରକୁ ଅଲରେଡ଼ି କବ୍ଜା କରି ସାରିଛନ୍ତି, ସେ ଘରର ମୁରବୀ ଏଇଖିନା ସିଏ ହେଇସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ତୃଷ୍ଣା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା, କାଳେ ତୃଷ୍ଣା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ର ପାର୍ଟନର ହେବ, ଘରର କାଳେ ଅଂଶୀଦାର ହେବ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା। ଆ ଭିତରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି ଆପଣମାନେ এই ଜିନିଷକୁ ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ତାହେଲେ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଏ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରରେ କାହାର ହାତ ଅଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରାଯାଉ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ରାହୁଲ ମହାରାଣା ବା ଆମ ଜ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ମୋ ଭଉଣୀକି ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉ। क्या आप चाहते हैं ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक मशरूम आपके घर तक पहुंचे? तो आज ही जुड़िए कल्याणी मशरूम सेंटर के साथ। यहाँ मिलता है फार्म फ्रेश मोजो मशरूम, मुलायम पनीर, ताज़ा ग्रीन मटर, स्वीट कॉर्न और बेबी कॉर्न, सब कुछ एक ही जगह बेहतरीन क्वालिटी के साथ। हम देते हैं होलसेल और रिटेल दोनों सुविधाएं। आज ही डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कॉल करें 93709678 या 9040091506। कल्याणी मशरूम सेंटर, ओडिशा का भरोसेमंद नाम, मोजो मशरूम और डेयरी प्रोडक्ट्स में।